How do senior high school students overcome linguistic discriminations toward becoming a well-performed honor IT students? I overcome linguistic discriminations by practicing language skills every day through reading, writing, and speaking. I join English clubs and participate in class to build my confidence. I ask questions and seek help from teachers and friends when I need support. When I face unfair treatment, I speak up or report it to make my environmental better. With hard work and determination, I can become a well-performing honor student. Thank you, ma'am. Nalalagpasan ko ito, ma'am, sa pamamagitan ng gabing pang-fisika at walang tigil na pagsalis ng pagpapalipurasyon. Nahirapan po ako sa wika pero hindi po kumigil hanggang sa makuha ko po yung tama. Nagtatapot na sila ko po itong inspirasyon papatakma parang tatama ko po ito na hindi ko nakakalimutan sa ito. What specific linguistic challenges do you as IP student face in junior high school? And how do these challenges affect your academic performance? Maraming hindi sa po sa amin sa weekend kaya nahihirapan po kami. Lalo na po sa school, kapag may orientation, medyo nahihirapan po kami dahil po sa tribes po namin. Kaya yun po parang sabi po sa amin. How does linguistic discrimination impact your self-esteem, motivation, and overall well-being in academic settings? Impact sa ako kay respect ko kanang like mga di ba lang masabtan na words then naman sila lang sa mga sa kanang dilo ka perfect na mo istorya og nana ng mga words then aside from that na pag mga classmates na din mga taas ko pag kaayo mamalit lang kag ingon then lahat kang ibas nga dun sa man ngungon dapat tarungon then mara na. How can teachers and educators support you in developing your linguistic skills and promoting cultural sensitivity and the classroom? They can make the classroom more inclusive by not favoring one regional language over others. Using a neutral tone when addressing the whole class helps everyone feel welcome. Cultural sensitivity can grow through open discussions where students can share their own backgrounds without judgments. What role do IT students' native languages play in their academic performance and how can these languages be incorporated into the learning process? Our native languages helps us connect to what we learn on a deeper level, even if we don't use them directly in schoolwork. They influence how we understand values, stories, and knowledge. Teachers can invite us to include these perspectives in projects or cultural activities. How can schools and educational institutions promote linguistic diversity and inclusion, particularly for those IP students like you? Ngayon mga espilan magkatagog ng lugar para sa among pinulungan. Para sa pag-apply sa among dialect sa mga klase. Botog modules nga na translation sa among sinultian kung pwede unta. Pagdagni og mga magtutudlo na sabta ng kultura og pinulungan namo sa amo kay mas dali man makasabot kung sila mismo mga teacher kabalo mo relate sa mga instruyan kay mas dali jud ang lesson. What resources or support systems are available to those IT students who face linguistic discrimination or challenges in senior high school? So, sa among espilan, namang may guidance counselor nga makatabang sa pagtubang sa mga problema. Naapod ni mga NGO, mga cultural groups nga nakadto sa mga lugar aron makatawag og orientation sa suporta. Pero tinuod lang, kulang gyapon. Mas mayon ta nga ang DepEd mismo magtukod og klaro sistema nga motabang sa mga IP. Nag-isod sa sabot sa mga standard na pinulungan sa klase para sa Filipino ug English. How can we done to address the linguistic conflict with any student's native languages and the dominant language instruction in high school? Like, makatabang din siya kaya na way para maka-catch up din sa mga pagputusan siya. How do your teachers work together to develop inclusive language policies that support your other IP students' linguistic and academic development in your school? Inaano namin nila, puto sa mga nila,
then, tawag isa ka na tone, walay ko